नमस्कार म्हज्या मोगाळ इश्टांनो, तुमकां सगळ्यांक सिंपल लायफस्टायल विथ सोनालीज चॅनलाचेर स्वागत आसा। तर आज आमी करूया चिकनाची शाकोती विथ ड्राय कोकोनट। हांवें 1 किलो चिकन घेतलां। तेतून 1 टीस्पून हळदीचो पावडर घालता, 1 टीस्पून चिली पावडर घालता, 1 टीस्पून आले लसणाची पेस्ट घातल्या। हांवें आले लसणाची पेस्ट करतना कोथमिरीचे दांडे घालून पेस्ट केल्या। आता हे चिकनाक लावून घेता आणि सायडीक दवरता। आता चिकनाचो मसालो तयार करपाक जाय। हांवें हांगा 2 कांदे उबे चिरून घेतल्यात, ते तेलान तळसून घेता। कांदो असो ब्रावन करून घेता। 2 मिरसांगो तेलान तळसून घेता। लसणीच्यो पाकळ्यो तळसून घेता। हांवें 1 वाटी सुकें खोबरें घेतलां। थोडी ओली कोथमीर धुवून घातल्या। आता तेतून तळसून घेतिल्लो कांदो, मिरसांग आनी लसूण घालता। 1/2 टीस्पून हळदीचो पावडर घालता। 2 चमचे गरम मसालो घालता। एक चमचो मिरसांगेचो पिठो घालता। आता हे उदकान वांटून घेवपाचें। हो मसालो वांटता आसतना मातसो मोठो दवरप, चड बारीक करप ना। असो करून घेवपाचो आमकां मसालो। कायलीन 4 चमचे तेल घालता। एक मोठो कांदो बारीक कापून घालता आणि मातसो तळसून घेता। मागीर 2 टोमाटां बारीक कापून घातल्यात। कांदो आनी टोमाटां तेलान मातशी बरी तळसून घेवपाक जाय, अशी मोव करून घेवपाक जाय। आता तेतून मसालो लावून चिकन दवरिल्लें तें घालता आनी थोडेशें मीठ घालता आनी गॅस मातसो मोठो करून हें चिकन 5 मिनटां अशेंच हाय फ्लेमीचेर तळसून घेता। हांवें हें चिकन 5 मिनटां अशें तळसून घेतलां। अशें हें हाय फ्लेमीचेर चिकन तळसून घेतल्यार चिकन शिजतकच सॉफ्ट जाता। आता हें चिकन धापून एक 20 मिनटां अशें शिजोवन घेता। हे पळयात, चिकन 60% शिजून आयलां। आता तेतून वांटून घेतिल्लो मसालो घालता। थोडेशें उदक घालता। उदक घालतना तुमकां दाट पातळ जाय त्या प्रमाणें घालपाचें। आता हें चिकन मिक्स करून घेता। थोडेशें मीठ घालता। मीठ पयलीं चिकन शिजता आसतना घातिल्लें, तेका लागून मीठ चवीनुसार घालपाचें। 1 चमचो गरम मसालो घालता। चिकन शाकोती मातशी तिखट आसल्यार खावपाक बरी लागता। आता हें चिकन बरें मिक्स करून घेता आनी हें 10 मिनटां अशें चिकन लो गॅसीचेर शिजोवन घेता। हें पळयात, चिकन बरें शिजून आयलां। आता बारीक कापून ओली कोथमीर घालता। अशें हें चिकन तुमी करून पळयात, तुमकां आवडटलें। ही रेसिपी आवडली जाल्यार लायक, सबस्क्रायब आनी कमेंट करपाक विसरनाका। तुमचो असोच मोग आसूं।